হ্যালো গাইস, ভিডিওটাকে দেখুন, তারপর আপনাদের ভিডিওর ফানি কমেন্টগুলো পড়ে শোনাচ্ছি। লেটস গো স্টার্ট। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? देखो अपने क्या अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अंकल, ये बस स्टैंड के पास चलिएगा। चलेंगे। चलो घुमा लीजिए वहाँ पे आगे में। आगे वहीं रोकिए, आ रहे हैं। क्या हुआ? ताला मार दिया। खोलिए ना ताला अंकल, ताला मार दिया तो कैसे खोलिए ना। मार दिया तो कैसे खोलेंगे? चाबी से। चाबी है मेरे लाल। तब कौन मारा नहीं मारा पता ही नहीं चल रहा है। तो गाड़ी आगे पीछे घसक ले लेके है ना। वो मार दिया। ताला अभी बैठे हुए जब नहीं खुला। ভাই ভিডিওটা ভালো কিন্তু ঠিক হয়নি। কাকু বয়স্ক মানুষ, অসাধারণ সরল সোজা মানুষগুলো এভাবে বোকা হয়। এইটা আমরা জানতাম। ফাইজলামের একটা সীমা থাকে, দরকার। অনেক সুন্দর ভিডিও করেছেন, শুভকামনা আপনার জন্য। সুপার সুপার জাস্ট ফান হয়েছে। আমি কিন্তু সবগুলা গাজিরে একদম শহীদ বানায় ছেড়ে দেব। সুন্দর একটা বিনোদন তুলে ধরার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ কলিজার ভাই।